Hello guys, welcome to my channel. Okay, so hari ni saya akan bincang pasal VPS. Okay, sebab ada banyak persoalan dekat forum ataupun Facebook ataupun dalam group. Orang tanya apa tu VPS. Okay, so untuk trader yang dah biasa dah trade, dia orang tahu VPS tu selalunya orang akan guna untuk run robot ataupun EA ataupun untuk set indicators ataupun alerts supaya dia boleh run dekat virtual private server. Okay, saya akan pergi in detail. Okay, jadi sebelum tu jangan lupa untuk klik subscribe and then klik bell icon. Okay, jom. Okay, so apa kegunaan VPS sebenarnya untuk traders? Okay, so sebagai trader, okay, selalunya trader yang manual entry tak kisah pasal VPS, tapi siapa yang run robot, okay, ataupun bergantung pada indicators ataupun bergantung pada alerts, okay, ataupun certain strategi, kalau boleh, okay, dia akan gunakan VPS. Okay, VPS sebenarnya nak senang cerita, virtual private server. So dia basically kita run kita punya PC ataupun bukan kita punya PC lah, maknanya kita pinjam macam run sistem OS, Windows ataupun Linux ke apa ke, tapi selalunya Windows lah, dekat PC lain yang terletak dekat di server. Okay, so macam mana kita, kalau kita run dekat tempat lain bukan di laptop kita, macam mana kita nak connect? Okay, so sebab tu kita boleh connect melalui remote desktop ataupun connection yang bab technical tu boleh search atau Google, tapi selalunya saya akan guna remote desktop melalui handphone ataupun laptop untuk connect ke VPS untuk monitor ataupun untuk tambah MT4 ataupun untuk ubah suai alerts ataupun ubah suai indicator ataupun apa sajalah. Saya nak install software dia basically macam komputer kita, okay, duduk dekat tempat lain. Okay, sebenarnya dia duduk kat server. So server tu boleh duduk kat US, Singapore, Japan, London, Europe, anywhere. Okay, so of course bila kita pinjam, kita kena perlu bayar lah. Ataupun saya ada satu, okay, kejap lagi saya akan bagi tahu pasal cost apa semua tu. Okay, so apa kelebihan VPS? Basically kita tak perlu bawa laptop kita ataupun selalunya kita kata laptop sebab handphone kita akan bawa ke mana-mana. Okay, these days sebab handphone adalah atau mobile phone adalah satu necessity. Okay, tanpa handphone kita takkan apa orang kata susah nak keluar rumah ataupun keluar rumah without handphone. Okay, tidak perlu on laptop kita. Okay, 20 jam 5 hari seminggu lah. So basically siapa yang run robot, kalau dia tak ada VPS, dia kena onkan dia punya laptop ataupun PC dekat rumah. Okay, so of course kalau you on sepanjang masa, laptop you cepat orang kata rosak ataupun akan mengalami masalah. Okay, so kalau bila kita run dekat tempat lain, kita jimat elektrik and then laptop kita bertahan lama lah. Tapi sebab tu saya kata ni ada cost yang terlibat lah sebab kita pakai orang kata utility orang lain. Okay, and then of course satu kelebihan adalah kita boleh connect VPS daripada handphone ataupun laptop bila masa kita perlu. Jadi kita tak perlu bawa laptop kita ke mana-mana. Okay, kenapa selalu trader akan guna VPS? So basically dia nak run EA ataupun robot lah dalam MT4 ataupun MT5. Okay, tapi selalunya MT4 lah sebab MT5 masih baru lagi ataupun belum ada banyak orang kata EA atau robot yang sesuai untuk MT5 buat masa ni. Okay, satu lagi kita akan pasang indicators sebab kadang-kadang kita based on contoh strategi RSI crossover ataupun overbought oversold punya zone, maknanya bila sampai ke overbought zone 70, kita akan set indicator untuk send alert contoh, ataupun even kalau tak ada alert pun you nak tengok sampai ke tidak. Okay, so you akan run. Of course kalau you start at just pasang indikator ataupun set alert, kalau tanya saya these days tak perlu sebenarnya you all gunakan VPS sebab you all boleh guna investing.com ataupun orang kata TradingView, boleh buat analisa online. So itu cadangan saya lah. Okay, selalunya so tapi kalau you nak run robot then better ada VPS. Okay, setakat pasang indikator set alert tu rasanya sekarang ni boleh pakai app ataupun boleh run daripada browsers. Okay, daripada punya mobile phone. And then kita tak perlu mengadap chat lah, kita tunggu alert ataupun trigger alert ataupun send some kind of indication or notification to your mobile phone. Okay, so kita akan run EA atau robot 24 jam sehari.
Okay, so jadi trader sudah semestinya kena ada VPS lah. Kalau tak ada VPS, dia kena run laptop dia. Tapi kalau bila dia tak run 24 hours, so robot yang apa orang kata time dependent akan ada effect kalau you tak on you punya laptop. Okay, so that's why kita prefer virtual private server yang on 24 hours 7 days a week, jadi dia tak ada effect. Satu lagi, siapa yang pakai robot yang high frequency trading, dia pasti akan pakai VPS. Dan satu lagi, dia akan pastikan VPS dia dekat dengan server broker. Okay, itu untuk mengurangkan latency lah, okay, ataupun lag ataupun delay lah daripada server dia ke broker. Sebab kadang-kadang ada trader, especially high frequency trader atau high frequency robot, dia kena pastikan dia tak ada orang kata slippage ataupun tak ada latency lah, okay. Senang cerita, maknanya tak ada delay, lag. Jadi dia nak pastikan sedekat possible. Maknanya kalau broker tu, server broker duduk dekat katakan kedai nombor 1, dia akan pastikan VPS server dia duduk kat kedai nombor 3 atau kedai nombor 4. Maknanya lagi dekat lagi senang. Maknanya kalau katakan Wall Street duduk dekat lot nombor 1, kebanyakan server VPS akan duduk dekat contohnya lah lot nombor 2 atau nombor 3. Sebab lagi dekat, maknanya execution lagi cepat supaya tak ada latency. Okay, macam mana nak dapat VPS? Okay, dia sebenarnya ada banyak cara. You all boleh Google atau search VPS providers. Tapi apa yang saya nak touch untuk sesi hari ini adalah ada juga banyak VPS yang free. Contoh Google, Amazon. Lepas tu mungkin ada provider lain yang bagilah. Yang saya tahu, orang kata Google dengan Amazon, sebab saya pernah pakai Google untuk dekat 3-4 tahun secara percuma. Okay, so untuk jawab soalan, betul ke ada VPS percuma? Ya, betul. Sebab Google saya dah pernah pakai 3-4 tahun. Tapi cuma Google kena boleh pakai satu email untuk 1 tahun free. Okay, jadi kalau you ada 4-5 email, you boleh pakai untuk 4-5 tahun lah. Tapi saya dah dekat 2 tahun ni saya tak pakai Google, sebab saya pakai broker. Sebab broker pun offer free as long as you meet certain criteria. Okay, so siapa yang dekat sana boleh search macam mana pakai Google ataupun Amazon. Okay, yang Google saya tahulah macam mana guna sebab saya pernah guna. Jadi kalau katakan siapa tak tahu, search je. Kalau masih tak tahu, mungkin boleh komen ataupun letak dekat bahagian bawah ni ke komen. Mungkin saya boleh tengok dan saya cuba buat video ataupun macam mana cara nak ni. Saya boleh ajar untuk Google lah. Okay, yang ketiga adalah brokers. Yang keempat mungkin provider lain lah, saya pun tak kenal sebab saya as long as Google dah bagi dan broker saya bagi, so far dekat 5-6 tahun saya pakai VPS secara percuma lah. Saya tak pernah bayar 1 sen untuk VPS saya. Okay, so apa yang saya nak tarik orang kata perhatian you all semua, broker, salah seorang broker yang saya guna adalah XM. Okay, so XM provide free VPS. Of course, bila kita dengar free tu, kita semua semua nak percuma. Okay, even yang ni Google atau Amazon, dia ada syarat dia. Kalau you nak pakai percuma boleh, cuma macam contoh you kena bagi detail credit card you cuma boleh pakai untuk setahun. Lepas tu dia ada kredit. Kalau you dah lebih pakai data apa semua tu, dia akan charge. So of course dia ada terms and condition lah. Dia memang percuma. Siapa yang pandai guna, memang percuma sepanjang masa lah. Okay, so far macam saya kata, saya dah 4 tahun pakai Google percuma. Saya pakai broker dekat 2 tahun, memang percuma as long as you meet your criteria. Okay, so dekat XM is so far saya pakai, dia pakai kalau tak salah Gigs FX BFX ke apa, something like that. Okay, saya tak tapi dia punya VPS memang stable. Okay, so far saya tak pernah ada masalah, tak pernah ada downtime, tak pernah ada macam orang kata selalu maintenance. Okay, kalau siapa yang pakai kat luar, pakai yang even bayar pun, saya pernah dengar komplain macam-macam lah. Maknanya selalu weekend dia run maintenance, kena off kan, kena on kan balik apa semua. Macam saya run dekat XM ataupun even dekat Google, saya tak pernah off kan saya punya EA. Okay, ataupun saya restart. Okay, kalau ada pun mungkin setahun sekali ataupun sekali dalam 2 tahun macam tu. Okay, jarang-jarang. Dekat XM saya rasa so far saya tak pernah restart. Dekat Google ada setahun sekali ataupun mungkin setahun 2 kali. Biasalah service free kan. Tapi kalau broker, sebab dia ada syarat,
Okay, jadi dia punya service of course tip top lah. Okay, so akan tanya macam mana dapat free VPS ni. Okay, so basically XM bagi free tapi untuk limited time lah. Saya tak tahu sampai bila, tapi so far dia still free. Syarat dia senang saja, kita kena depo 500 USD ataupun kita kena ada balance 500 USD. Okay, which is a very good promotion. Kalau dulu 3-4 tahun lepas, kenapa saya pakai Google, okay, yang free tu, sebab dulu syarat XM ketat ataupun tinggi. Saya kena ada 5k USD baru saya dapat free VPS. Okay, tapi sejak XM tukar dari 5k ke 500 USD, saya terus ambil yang ni, sebab Google dia sebenarnya senang, mudah, tapi cuma itulah kadang-kadang kita kena maintain, kena tengok kita punya usage apa semua, sebab kalau kita dah terlebih, dia akan charge. Okay, jadi bila broker offer macam ni, jadi saya terus ambil lah. Satu lagi, trade 2 standard lot sebulan. Yang ni saya rasa tak ada masalah untuk kebanyakan broker, kebanyakan trader, sebab trader yang biasa run robot, saya rasa senang-senang dia boleh dapat 5 lot, 6 lot sebulan. Okay, so cara nak connect ke VPS, of course once you all dah ada XM akan hantar email ataupun big someone tu, dia akan hantar email cara, tapi sebenarnya dia mudah je, ABC je. Okay, siap. Kalau dalam gambar ni pun cuma ada 4 step je kita nak buat, so basically very simple. Okay, tapi kalau still tak tahu, nanti mungkin boleh komen apa semua tu, saya cuba buat satu video lah untuk explain, tapi sebenarnya mudah saja. So once dah install, kita boleh connect melalui remote desktop connection, RDC. Okay, boleh download dekat Android ataupun iPhone. Okay, so just type je remote desktop connection, dan install MT4 indicators. Nak install berapa MT4 saya, kejap lagi saya tunjuk. Okay, saya run even sampai berapa 10 MT4 apa semua. Kadang-kadang ada service provider yang kita bayar RM30 atau 30 USD sebulan, dia cuma bagi kita install 2 MT4 ataupun 4 MT4 maksimum. Okay, sebab dia ada limits. Tapi dekat XM so far saya install 12 ke 16 MT4 pun still stable. Okay, tak ada orang kata lagging ataupun hang apa semua tu. Okay, so nak masukkan macam-macam indicators, alert, semua boleh, tapi cumalah lagi banyak install, performance orang kata dia akan jadi slow lah, sebab dia kena digest ataupun kena proses banyak data lah, sebab RAM pakai banyak kan. Okay, so itu biasalah. Okay, so ini contoh. Okay, saya tak tunjuk berapa MT4 saya, tapi ini basically kita install kita punya robot macam ni. Boleh nampak saya actually run USG Chef dengan EuroGBP lah. Okay, adalah orang kata EA yang saya tengah run. So very simple. Okay, so link untuk register account XM siapa yang tak ada, okay, ada dekat bawah bahagian description. So boleh klik buka account, and then boleh live chat macam mana nak buka VPS apa semua, tapi dia ada dashboard, just click open VPS apa semua tu, then simple as ABC. Okay guys, so saya rasa harap membantu sedikit soalan yang selalu orang trader tanya, apa tu VPS, macam mana nak guna VPS, susah ke ataupun ni. Jadi kalau tanya saya, sebenarnya mudah. Siapa yang run robot ataupun nak pakai strategi ataupun pakai indicator ataupun even you nak pakai trailing stop. Okay, satu lagi kegunaan dia adalah pakai trailing stop. So kadang-kadang kita tak ada masa nak buka chart, nak modify kita punya break even point apa semua tu. So ada beberapa EA yang boleh tolong letakkan stop loss, take profit, ataupun dia boleh trail you punya break even. Okay, so boleh set. Okay, so itu semua mudah. Okay, itu bolehlah Google apa semua, macam nak pakai EA untuk trailing stop apa semua. Okay, so harap membantu. Okay, so kalau ada soalan boleh type dekat ruang komen, nanti saya akan tengokkan lah. Okay, so to earn more you must learn more. Okay, so terima kasih guys. So jangan lupa untuk like, share and subscribe.